विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी দেওরের लग মুখে रही है হাসি দেখে ভাবির অন্তরটা জুড়াই যেতেছে। साधना এই মুভিটা কম इसके বেশি चेहरे আপনারা पे तो সবাই मुस्कुराहट वापस দেখছেন তাই लौटा না? लेकिन তো डरता हूं যারা দেখেন নাই তারা অবশ্যই পুরো जब प्रेम মুভিটা आएगा দেখবেন। খুবই সুন্দর সামাজিক तो একটা उसे कैसे মুভি। संभालूंगा। भैया मेरे ख्याल से সৎ इस ভাই बारे में হয়ে अपनी बात हो ভাইদের चुकी এত है हाँ वकील ভালোবাসে। साहब आज प्रेम আর आया है। এখানে এই যে এই আমাদের বাত को সমাজে বারবার এরকম दोहराकर মানুষ অনেক मुंह আছে যারা साफ मत অন্যের कीजिए। সুখ শান্তি आप लोग कृपा একদমই करके দেখতে हमें পারে अकेला না। छोड़ दीजिए। অন্যের সংসার मुझे अपनी बहन ভাঙতে से बात একেবারে करनी है, प्लीज। সবসময় প্রস্তুত থাকে। এই যে এই তিন মহিলার মতো আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা এরকম মানুষের সুখ শান্তি সংসার ভেঙে তছনছ করে দেয়। तुमसे अब कहने के लिए मेरे पास और कुछ रहा भी नहीं है ममता। बस যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে লাইক गम है সাবস্ক্রাইব तो सिर्फ इस बात का আর কমেন্ট করুন। कि आज এর हम আরো অনেক रामकिशन जी পার্ট से আসবে नजरें मिलाने के আপনারা काबिल প্লিজ भी চেক नहीं। আউট করুন। और ये सब किसके कहने पर जीजी इन तीन तितलियों के